अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, पाकिस्तान की हॉकी दोबारा अपना सुनहरी दौर हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है। अभी तो हम ऑब्वियसली दुनिया की बड़ी टीमों से बहुत पीछे हैं, लेकिन लास्ट ईयर अजलान शाह में हमारी सेकंड पोजीशन थी, फिर सितंबर में चाइना में होने वाली एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में हमारी तीसरी पोजीशन थी। और इन दोनों चीज़ों में, दोनों इवेंट्स में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, वो ये कि हम पेनल्टी शूट आउट पे जाके हार जाते थे। इस बार जो नेशंस कप हुआ, इसकी सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ हमने बड़ा उम्दा खेल पेश किया और पेनल्टी शूट आउट में जाके उनको शिकस्त दी, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बस वहाँ न्यूजीलैंड ने बहुत वन साइडेड कामयाबी हासिल की, बट ओवरऑल जिस तरह से हॉकी खेली है हमारे इन खिलाड़ियों ने, जिन सर्कमस्टेंसेस में, जिन परेशानियों के बावजूद, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और इस टीम को जो लड़ाते रहे वो आज हमारे साथ हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर ज़मान साहब, वेलकम टू द शो। ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। ताहिर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान की हॉकी के हवाले से जो हम बातें कर रहे हैं, किस तरह से इसको दोबारा उस वक्त की तरफ लेके जाना है जहां इनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी। अभी हम बहुत पीछे चले गए हैं। फंड्स का ना होना एक इशू कहा जाता है। पिछले ज़माने में पीएचएफ में जो करप्शन रही है वो एक बहुत बड़ा मसला रहा है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। ताहिर ज़मान साहब से दोबारा रब्ता हुआ है गालिबन। ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नजीब भाई। ताहिर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि जिस सर्कमस्टेंस में ये लड़के खेल रहे हैं और आप इन लड़कों को लड़ा रहे हैं, तो उसके लिए जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ओवरऑल इस इवेंट में हमारी जो परफॉर्मेंस रही है उसको अगर आप सम अप करेंगे तो कैसे करेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक। मैं समझता हूँ कि ये जो सफ़र है हमारा बड़े 3 शॉर्ट कैंप से शुरू हुआ है पाकिस्तान में। पहले हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि जैसे ही एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी सितंबर में ख़त्म हुई थी, हमारा प्लान था कोई 20 से 25 इंटरनेशनल मैचेस खेलने का, लेकिन वो उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी और रीज़न लैक ऑफ फंडिंग है। आपने जैसे अपने इंट्रो में भी बता दिया है। एनी हो, हम लोगों ने फिर लोकल कैंप्स किए, फिर वहाँ पे एक डेवलपमेंट स्क्वाड बनाया और लोकली हमने उस डेवलपमेंट स्क्वाड के साथ प्रैक्टिस मैचेस खेले और अज्यूम किया डेवलपमेंट स्क्वाड को कि उसको कभी मलेशिया के पैटर्न पे खिलाएं, कभी न्यूजीलैंड के पैटर्न पे खिलाएं और कभी जापान के पैटर्न पे खिलाएं। इस तरह हमने अपने प्रैक्टिस मैचेस खेले। टूर्नामेंट में जाने के बाद हमें एक प्रैक्टिस मैच का मौका मिला कोरिया के साथ, वो भी 10-10 मिनट के हमने क्वार्टर्स खेले। हम 2-1 से कोरिया से हारे थे, लेकिन जो लड़कों का मोमेंटम था उस प्रैक्टिस मैच के बाद, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट नज़र आ रही थी। हमें बड़ी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह टूर्नामेंट में अच्छा स्टार्ट लेंगे। अच्छा स्टार्ट लिया था। बड़ी होम ग्राउंड और होम ग्राउंड की सपोर्ट थी मलेशिया को, उसके बावजूद भी हम लोग जो हैं उनसे मैच बराबर कर सके जीतते हुए। आपने अब सबके सामने है जापान वाला मैच, फिर हमने जीता, फिर दोबारा पूल मैच में न्यूजीलैंड से जीतते हुए 4-3 हो गए। ये सारी जो इनकन्सिस्टेंसी रही है हमारे इस जर्नी में फाइनल तक पहुंचने के लिए, मैं बताता जाऊं, हॉकी एक्सपर्ट्स डेफिनेटली इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ जाएंगे। इसकी मेन वजह जो है वो इंटरनेशनल मैचेस के एक्सपोजर का ना होना है। बिल्कुल। जब आप सितंबर 2024 से लेके जून 2025 तक कोई इंटरनेशनल एक्टिविटी ना हो, कोई इंटरनेशनल मैचेस ना हो, भले आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग करें, लेकिन उस ट्रेनिंग को टेस्ट कैसे करेंगे, उसको कंक्लूसिव कैसे बनाएंगे उस ट्रेनिंग को, कि कितनी इसमें कामयाबी हुई है और कितनी नहीं कामयाबी हुई। सो ये एक मेन वजह थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि सेमीफाइनल वाला मैच जो फ्रांस के ख़िलाफ़ था, वो जो एक कह लें कि पहले 2 मैचेस के बाद बात हो रही थी कि शायद पाकिस्तान टीम तीसरे चौथे क्वार्टर में दूसरे हाफ में जाके थोड़ी ढीली पड़ जाती है या उनकी फिटनेस का लेवल ठीक नहीं है, या लड़कों ने बाउंस बैक किया, 2 गोल की लीड ख़त्म की, लीड ली, इक्वलाइज होने के बाद फिर शूट आउट पे हमने वो मैच जीता। आपको पता है कि पिछले 3 टूर्नामेंट में ये शूट आउट वाला भी बड़ा इशू था। बिल्कुल सही है। एक एक करके इन चीज़ों पे सब पे बात करते हैं ना। पहले तो पॉजिटिव जो मुझे सबसे अच्छा दिखा ना, वो शूट आउट वाला ही दिखा, क्योंकि वो हम उसमें हमेशा फंसते हैं। पिछले साल 2 बार, उससे पहले भी एक बार ये हो चुका है कि शूट आउट में, जब से ये शूट आउट का पैटर्न चेंज हुआ है, हमारी शायद वो समझ में थोड़ा देर से आया, हम उसमें थोड़ा ज़्यादा हो रहे थे। तो कैसे आपने इनको ये ट्रेनिंग कराई कि ये डिफरेंट ही लग रही थी पाकिस्तान टीम उस वक्त? जी, हमने इसको बड़ा माइन्यूटली फोकस किया था एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद नजीब भाई।
ہم نے ٹریننگ کیمپ کے ہر سیشن میں مور اور لیس، وہ بھلے مارننگ سیشن تھا بھلے ایوننگ سیشن تھا، ہم نے شوٹ آؤٹ کی پریکٹس کی، اور ہم نے 2 4 5 لڑکے نہیں، ہم نے تقریباً 10 لڑکے کم از کم جو ہیں بار بار اس شوٹ آؤٹ میں حصہ لیتے رہے. ہم نے ان کو گول کیپرز کی پوزیشنز میں ان کے اسٹرانگ پوائنٹس اور ویک پوائنٹس سے آگاہی دی کہ نارملی جب گول کیپر سامنے آتا ہے تو وہ کیسے آپ کو چینلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے اسٹرینتھ یا اسٹرانگ پوائنٹ کی طرف، اور آپ لوگ کون سے جو ٹیکنیکل اور ٹیکٹیکل ٹولز ہیں جن کو استعمال کر کے، جیسے بال کو پروٹیکٹ کرنا جب آپ ٹرننگ کرتے ہیں اسپن آف کے اوپر، بال کی پروٹیکشن ایک ویک ایریا تھا. ہمارے بچے جب ٹرن کرتے تھے تو بال کو پراپرلی پروٹیکٹ نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے گول کیپر کو اس کو ٹیکل کرنے کا یا پریشر ڈالنے کا موقع ملتا تھا. اب انہوں نے بال کو پروٹیکٹ کرنا سیکھا ہے، فیک ایکشن کا بہتر استعمال کرنے لگے ہیں. سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ فرانس کے میچ میں پروف کیا ہے کہ ہم جلدی چیزیں سیکھ کر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی وہ صلاحیت ابھی رکھتے آپ ہیں. جب بات کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم نے وہ فوٹیجز بھی لگائی ہیں اور وہ دیکھ کے دوبارہ وہ جو ہے وہ یادیں تازہ ہو رہی ہیں. تو آپ نے یہ پلیئرز کے پوائنٹ آف ویو سے تو بتا دیا گول سکورنگ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، بٹ گول کیپر کو آپ نے اس ٹائم کیا مشورہ دیا تھا؟ کیونکہ وہ بھی بڑے کامیاب رہے، جس طرح سے وہ روک رہے تھے نا، ان کی بھی تعریف بنتی ہے منیب کی. کیا کہیں گے؟ جی اسی طرح ہی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. گول کیپر دیکھیں، جب ہم نے اٹیکنگ پروسپیکٹو سے اپنے پلیئرز کی تیاری کروائی ہے شوٹ آؤٹ کے لیے، تو الٹیمیٹلی گول کیپرز کو بھی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اتنا ہی زیادہ موقع ملا اس کی ڈیفنس کرنے کا. اور جب عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جب اسپن آف سچویشن میں مخالف کھلاڑی آتے تھے تو گول کیپر جو ہے وہ اپنے ڈسٹنس کو مینیج نہیں کر پاتا تھا، یا ایموشنل ہو جاتا تھا اور ٹیکلنگ کے چکر میں کسی ایک سائڈ پہ گیمبل کرتا تھا اور ان کو آسان موقع مل جاتا تھا. ایک شوٹ آؤٹ پہ شاید ابھی بھی ایسا ہوا، لیکن جو 2 شوٹ آؤٹ روکے ہیں منیب نے، اس کو آپ دیکھیں تو وہ جیسے ہی ٹرن کرتا تھا وہ ایک سٹیپ پیچھے ہٹ جاتا تھا اس سے، تاکہ اس کی اگلی ایگزیکیوشن جو ایکشن ہے اس کے اوپر وہ پریشر ڈال سکے. سو کریڈٹ گول کیپرز کو بھی جاتا ہے اور ہمارے جو شوٹ آؤٹ ٹیکر تھے ان کو بھی جاتا ہے. لیکن یہ میں پھر کہوں گا کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. ایک دفعہ آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، آپ کو پھر نئے طریقے کی ٹیکنیک اور ٹیکٹس سیکھنی پڑتی ہیں، یا اس میں کوئی نہ کوئی ویریشن لے کے آنی پڑتی ہے تاکہ دوسرے کو جو پتہ چل چکا ہے اس کے برعکس نیا کام کیا جائے اور اپنے جو رزلٹس ہیں ڈیزائر ان کو پورا کیا جا سکے. اچھا، جب ہم پینلٹی شوٹ آؤٹ کی بات کر رہے ہیں تو لگے ہاتھ پینلٹی کارنرز کی بھی بات کر لیں. سہیل عباس کے بعد سے نا وہ ڈپارٹمنٹ بھی ہمارا اتنا سٹرونگ نہیں رہا جیسے پہلے رہا تھا، اور اس کے لیے بھی بڑی محنت اور بڑی پریکٹس. میں ابھی ہم فرانس کی بات کر رہے تھے تو وکٹر شالے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو تگڑا، باڈی بھی بڑی سٹرونگ، کہ وہ جب پینلٹی شوٹ آؤٹ لیتا ہے تو وہ اکثر گول کیپر سے ٹکرا کے بھی گول ہو جاتا ہے. پاور ہے وہ. ہم فزیکل ٹریننگ پہ اور اس پر کیا کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، اور ہمارا جو مین ٹارگٹ تھا فرانس کے خلاف میچ کا وہ پلینٹی کارنر کی ڈیفنس ہی تھا. اور ایک دن پہلے فرانس کے میچ سے ہم باقاعدہ ٹریننگ کر کے آئے تھے. اگر آپ باقی سارے فرانس کے میچ سے پہلے والے ہمارے سارے میچز دیکھیں تو ہمارا پلینٹی کارنر کا جو ڈیفینسو سٹرکچر تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. لیکن فرانس کے میچ میں آ کے ہم نے اپنا پلینٹی کارنر کا ڈیفینسو سٹرکچر چینج کیا اور ہم نے بیک ٹو بیک 2 رشر یوز کیے اور وہ الحمدللہ بہت کامیاب رہا. جہاں تک آپ پاور کی اور اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی ڈریگ فلکر کے لیے. اس جو 3 شارٹس کیمپ ہم کر کے گئے ہیں ملیشیا میں، ایون ملیشیا جا کے بھی ہم نے وہاں پہ 2 پاور اینڈ اسٹرینتھ ٹریننگ سیشن کیے تھے. یہاں پہ ہم بیک ٹو بیک جو ٹریننگ ڈیز ہوتے تھے ہمارے، ان میں ہم نے پاور اور اسٹرینتھ ٹریننگ کی اور ہیوی کی ہے کافی. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لڑکوں نے بھلے وہ ہائی بال کھیلنا ہو لانگر ڈسٹنس کے اوپر یا ان کی فلک کی فورس ہو، ابھی ایکوریسی پہ کام ہونے والا ہے ہمارے فلکرز کے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی ایکوریسی میں وہ اتنے زیادہ پرفیکٹ نہیں ہیں، لیکن ان کی سپیڈ اور پاور پہلے سے بڑھ گئی ہے. اب ان کا فٹ ورک دیکھ لیں یا بال کی ریلیزنگ دیکھ لیں. ڈریگ فلک کے وقت کبھی بال کو بالکل ٹاپ ڈی پہ رکھوا کے ان کو شارٹ ایگزیکیوشن کے لیے ہم تیار کرتے ہیں. کبھی ہوتا ہے کہ بال تھوڑا سا پیچھے روکیں اور لانگ جو ہے ڈریگ کر کے کریں. لیکن ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ بالکل بجا طور پہ انٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ پاور کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ طاہر زمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بریک ہمارے ساتھ رہی. Glad to have you back once again to Sports Room. اور قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ طاہر زمان سے ہم بات کر رہے ہیں ہاکی کے حوالے سے. طاہر بھائی، سب سے پہلے اب یہ بتائیے کہ یہ نیوزی لینڈ ہمارے خلاف ایسی کون سی منطق لگا رہی ہے کہ ہر بار ہم ان کے سامنے پھنس جاتے ہیں، اور فائنل میں تو انہوں نے اتنی اگریسو
हॉकी खेली, लगता है वो सोच के आए थे कि पाकिस्तान को ना बिल्कुल ब्रीदिंग स्पेस नहीं देनी, क्योंकि वो हाफ टाइम में वो 5 गोल कर चुके थे और बल्कि वो जो 2 रिव्यू पे रुक गए वरना 7 होते। तो वो क्या प्लानिंग लेकर आए थे? जो 2 रिव्यू कहते हैं, मुझे तो लगता है कोई अंपायर थोड़ा जल्दी में था गोल बजाने के, लेकिन रिव्यू में वो खुलासा हो गया। क्योंकि ये देखें, वीडियो रेफरल आया भी इसीलिए है कि गेम को जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाया जा सके सबके लिए। लेकिन आपकी बात ठीक है, न्यूजीलैंड हमारे आड़े आई। जब हम पहला मैच पूल में खेले नजीब भाई, तो सबको पता होगा कि हम उनको जीत रहे थे पहले 2 क्वार्टर में 3-1 से, और आखिरी 2 क्वार्टर में जाके उन्होंने स्ट्रांगली बाउंस बैक किया और बदकिस्मती से हम वो मैच 4-3 से हार गए। उस वक्त क्रिटिक्स ये कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम की फिटनेस नहीं है, आखिर में जाकर डिफेंसिव हो गए, इस तरह की बातें थी। अब दूसरा मैच उसके उलट हुआ कि हम पहले अगर 2 क्वार्टर्स को देख लें तो हम 5-0 से हार रहे थे। अगर दूसरे हाफ के तीसरे चौथे क्वार्टर को देखें तो हमने 2 गोल किए, उन्होंने 1 गोल किया। लेकिन ये बात मानने वाली है कि फाइनल में दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। मुझे इसमें कोई हार्म नहीं है एज ए कोच ये बात मानने में या करने में कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी तैयारी ज़्यादा अच्छी इसलिए लगी कि हम अपने प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। सबसे पहले तो मैं आपके ये बात इस ऑन रिकॉर्ड ले आना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी ये मेरी ही है और मेरे स्टाफ की है एज ए कोच, अगर हम उस दिन हार गए या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन जो मुहर्रकात हैं उसमें हमारे प्लेयर्स ने भी इन चीज़ों को देखा है, एडमिट किया है और सबक सीखा है कि कौन कौन से वो काम थे जो हमने फैसला किया था कि इनको इस तरह करना है। लेकिन मैच में जाने के बाद इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी और पब्लिक होने की वजह से जो हु थी वहाँ पे, वो आपस में कम्युनिकेट करने के काबिल नहीं रहे। जो लास्ट नाइट हमने मैच जीता था फ्रांस से, वो थोड़ा आखिरी मैच था, लेट था, रिकवरी टाइम कम मिला। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको भी रिकवरी टाइम उतना ही मिला जितना हमें मिला। हाँ ठीक है, मुझे बस जल्दी से अब ये बताइएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने की तरफ हम जा रहे हैं। मोटिवेट कैसे करते हैं इन लड़कों को जब अलाउंस नहीं मिल रहा, उनका कोई फ्यूचर उनको दिखाई नहीं दे रहा, उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं? ये सारा क्रेडिट बच्चों को ही जाता है नजीब भाई। बड़े अच्छे हैं, कमिटेड हैं, इनको हॉकी से प्यार है, इनको पाकिस्तान से प्यार है। और ये बात समझने में मुझे समझाने में देर नहीं लगती, या मेरे स्टाफ को मिलके इनके साथ समझाने में, उस्मान, ज़िशान, हम जितने भी हैं, नदीम, असलम, इवन फेडरेशन के लोग भी, हम लोग, हमारा फोकस यही होता है कि इज्जत जो है वो पैसे से नहीं खरीदी जाती। अगर इज्जत आ जाए तो पैसा भी खुद ब खुद आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर ज़मान साहब हमारे, और बड़ी मेहनत की इन लड़कों पे। और अम्माद भट्ट का एक जज्बाती स्टेटमेंट उस वक्त आया था, उन्होंने कहा हुकूमती सतह पे इस खेल को सपोर्ट